हाय एवरीवन वेलकम टू भॉइसर ओडिया मीडियम। तो आज करवा आम ईवीएस पेडागोजी एवं कंटेंटर किसी एमसीक्यू क्वेश्चन देछि आम राज्य रे क्यों श्रेणी क्यों श्रेणी पर्यंत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एक समन्वित पाठ्यक्रम परिवेश विज्ञान भावे रखा जायछि। फ्रॉम व्हिच क्लास टू व्हिच क्लास इन आवर स्टेट आर साइंस एंड सोशल साइंस इंटीग्रेटेड एच एनवायरमेंटल साइंस इन द करिकुलम। तृतीय रु चतुर्थ चतुर्थ पंचम द्वितीय रु चतुर्थ तृतीय रु पंचम तृतीय रु पंचम क्लास 3 टू क्लास बी। नेक्स्ट क्यों क्यों दिन पृथ्वीर समस्त स्थान रे दिन और रातिर अवधि समान होता है। ऑन व्हिच डेज द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड द नाइट आर इक्वल एट ऑल प्लेस ऑन द अर्थ। जून 21 सेप्टेम्बर 23 डिसेम्बर 22 मार्च 21 सेप्टेम्बर 23 मार्च 21 जून 21 डिसेम्बर 22 सेप्टेम्बर 23 मार्च 21 सेप्टेम्बर 23 मार्च 21। नेक्स्ट 1 किग्रा वस्तुत्व विशिष्ट एक आयतघनाकृति वस्तु समतल भूमि सह 30 डिग्री कोण आनत समतल 50 सेंटीमीटर खसिले संपादित कार्य केते जूल हेब। 2.5। नेक्स्ट जड़े व्यक्ति ए ठारू बाहरी निजर ठीक बाम दिगरे थिबा सड़क रास्तार 5 किमी गति करी बी ठारे पहुँचली सेठार ठीक निजर डाहाण दिगरे थिबा अन्य एक सड़क रास्तार 12 किमी गति करी सी स्थान रे पहुँचली ए ठारू सी पर्यंत ताकर विस्थापन केते 5 किमी 12 किमी 13 किमी 17 किमी 13 किमी। नेक्स्ट छात पाई व्यवहार करा जाउथबा लुहा चदर उपरि केउंटीर लेप दिया जाय थाए एल एसएन जेडएन पीबी जेडएन। नेक्स्ट देछि क्वेश्चन एक पदार्थर गलनांक एवं तरलांक एकाटे एक पदार्थर स्फुटनांक एवं हिमांक एकाटे एक पदार्थर गलनर उत्पाद एवं तरलनर उत्पाद एकाटे। ऑप्शन ए 1 ठीक 2 और 3 भूल 2 ठीक 1 और 3 भूल 3 ठीक 1 और 2 भूल 1 2 और 3 भूल। दुई 3 ठीक एवं 1 और 2 3 ठीक एवं 1 और 2 भूल 3 ठीक और 1 और 2 भूल। नेक्स्ट देखिए तले 3टी उक्ति दिखाई परिवेश परिसंस्था को नहीं गठित परिवेश उभय जैविक एवं सामाजिक उपादान गुड़ी को नहीं गठित परिवेश उभय सामाजिक एवं प्राकृतिक उपादान गुड़ी को नहीं गठित 3 ठीक एवं 1 और 2 भूल परिवेश उभय सामाजिक एवं प्राकृतिक उपादान गुड़ी को नहीं गठित। नेक्स्ट प्राथमिक विद्यालय गुड़िक विद्यार्थी मानक मध्य परिष्कार परिच्छन्नता भिन्न भिन्न मात्रा रे परिलक्षित होता है यार मापन निमंते निर्मुक्त मध्य क्योंटी सर्वोत्तम साधन अटे चेकलिस्ट घटना वृत्तांत रेक्टिंग स्केल प्रश्नगुच्छ रेक्टिंग स्केल। नेक्स्ट क्योंटी दीर्घोत्तरमूलक प्रश्न सह संपर्कित नुहे प्रश्नपत्र प्रस्तुत करने अपेक्षाकृत सहज और सरल उत्तर लिखा और मूल्यांकन पाई बहु समय आवश्यक हुए परीक्षार्थी निजर स्वाधीन चिंताधारा व्यक्त करिथाए मूल्यांकन रे व्यक्तिनिष्ठता रही न थाए मूल्यांकन रे व्यक्तिनिष्ठता रही न थाए। नेक्स्ट जातीय पाठ्यक्रम 2005 आधार रे आम राज्यर उच्च प्राथमिक श्रेणी गुड़िकर सामाजिक विज्ञान विषय क्योंटी को अंतर्भुक्त करा जाई नहीं परिवेश विज्ञान भूगोल इतिहास राजनीति विज्ञान। परिवेश विज्ञान। नेक्स्ट क्योंटी भारतर स्वाधीनता संग्राम शेष पर्याय
ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ। ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ୱରାଜ ଦଳ କେଉଁମାନେ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦୀମାନେ, ଖିଲାଫତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ପରିବର୍ତ୍ତନଗାମୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ହୁ ଡିଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି? ପରିବର୍ତ୍ତନଗାମୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ପ୍ରୋ ଚେଞ୍ଜର୍ସ। ନେକ୍ସଟ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କିଏ ମହାତ୍ମା ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ହୁ ଡିଡ୍ କନଫର୍ ଦ ଟାଇଟିଲ୍ ମହାତ୍ମା ଅନ୍ ଗାନ୍ଧୀ? ଗାନ୍ଧିଜୀ। ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ, ଇଂରେଜ ସରକାର, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ନେକ୍ସଟ, ଅର୍ଥ ବିଲ୍ ସଂସଦରେ ଆଗତ ହେବା ଆଗରୁ କାହାର ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ? ବାଚସ୍ପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କିଏ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ନେକ୍ସଟ, ନିଜ ରାୟର ପୁନର୍ବିଚାର କ୍ଷମତା କେଉଁ ନ୍ୟାୟାଳୟର ରହିଛି? ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ କୋର୍ଟ, ସବ୍ ଜଜ୍ କୋର୍ଟ। ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମାଳଭୂମି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଅଛି? ମହାନଦୀ, ନର୍ମଦା, ଗୋଦାବରୀ, ସୋନ। ନର୍ମଦା। ନେକ୍ସଟ, ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ କାରକ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ତାପ ବ୍ୟବଧାନ ଚେନ୍ନାଇ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ? ଅକ୍ଷାଂଶ, ଉଚ୍ଚତା, ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଦୂରତା, ହିମାଳୟ ଠାରୁ ଦୂରତା। ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଦୂରତା। ନେକ୍ସଟ, ବୃଷ୍ଟିପାତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମହାବଳେଶ୍ୱର, ପୁଣେ, ମାଙ୍ଗାଲୋର, ଡେକ୍ସ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, କାରୱାର, କୋଚି, ପାଣାଜୀ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ନେକ୍ସଟ, ଚମ୍ବଲ ନଦୀରେ କେଉଁ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ରହିଛି? ଗୋବିନ୍ଦ ସାଗର, ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର, ରାଣା ପ୍ରତାପ ସାଗର, ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର। ରାଣା ପ୍ରତାପ ସାଗର। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ଏକ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ନୁହେଁ? ଆଖୁ, ମକା, କପା, ଝୋଟ। ମକା। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଗ୍ଲୋବରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ? କ୍ଷୁଦ୍ର ଭୂମିରୂପ, ଦିଗ, ଅବସ୍ଥିତି, ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଆକୃତି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଭୂମିରୂପ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଜଟିଳ ଓ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ରୁତ, ନିର୍ଭୁଲ ଓ ସହଜ ହୋଇଥାଏ? ବହୁ ବିକଳ୍ପ ମୂଳକ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ, ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ, ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ବହୁ ବିକଳ୍ପ ମୂଳକ। ନେକ୍ସଟ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଭି ଉପତ୍ୟକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ? ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ପ୍ରତିରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଆଲୋଚନା, ରେଖାଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ରେଖାଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଅସମ୍ବନ୍ଧିତ? ଘିଅ ସ୍ନେହସାର, ଡାଲି ଧାତୁସାର, ସୋୟାବିନ୍ ପୁଷ୍ଟିସାର, ଆଳୁ ଶ୍ୱେତସାର। ଡାଲି ଧାତୁସାର। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ଜୈବ ଆବର୍ଜନା ନୁହେଁ? କାଗଜ, ପରିବା ଚୋପା, ଗୋବର, ଧାତୁମଳ। ଧାତୁମଳ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ଅମ୍ଳବୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ? ମାଟିର ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ, ଜଳଚରଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ନଷ୍ଟ, ଆଲଗା ବୃଦ୍ଧି, ଅଟ୍ଟାଳିକା ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହେବା। ଆଲଗା ବୃଦ୍ଧି। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ତାହାର ସମଗ୍ର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଦ ଜାଣିପାରେ? ମହୁମାଛି, ମାଛି, ମାଛ, ଫଳ ମାଛି। ମାଛ। ନେକ୍ସଟ, ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ଠିକ୍ଟିକୁ ସୂଚାଅ। ଉଦ୍ଭିଦ ଉତ୍ସେଦନ ଦ୍ୱାରା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରେ। ଝୁଣା ଏକ ଉଦ୍ଭିଦଜ ପଦାର୍ଥ। ଅପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦରେ ମଞ୍ଜି ଦ୍ୱାରା ବଂଶବିସ୍ତାର ହୁଏ। 1 ଓ 2 ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ 3 ଭୁଲ। ନେକ୍ସଟ,
रिकेटस विटामिन डी स्कर्बी डैक्स यह क्यों प्रकार प्रश्न नुहे वस्तुनिष्ठ निर्दिष्ट उत्तरमूलक संपर्क स्थापनमूलक चयनमूलक नेक्स्ट क्यों शिक्षादान प्रणाली शिक्षार्थी केन्द्रिक नुहे प्रदर्शन परीक्षण पर्यवेक्षण प्रकल्प Which teaching method is not child centered demonstration experimentation observation project प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन नेक्स्ट देखिबा क्यों गिरिपथटी पूर्व हिमालय रे अवस्थित बुर्जिल लिपुलेक जोजिला नाथुला नेक्स्ट निम्नोक्त क्यों अंचल रे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु द्वारा वृष्टिपात होई न थाई मालाबार उपकूल कंकड़ उपकूल ओडिशा उपकूल करमंडल उपकूल नेक्स्ट खनि और संपर्कित खनिज पदार्थ दृष्टिकोण भिन्न जोड़ीटी को बाछि लेख झरिया कोयला कदरमा अभ्र सुकिंदा मांगानीज दामनजोड़ी बक्साइट सुकिंदा मांगानीज नेक्स्ट क्यों कृषिजात द्रव्य उत्पादन रे भारत रे स्वाधीनता परठारु यथेष्ट उन्नति होई अछि झोट कपा गहम आखु गहम नेक्स्ट निम्नोक्त क्यों शिल्प नगरी छोटनागपुर मालभूमि रे अवस्थित भिलाई रांची आसानसोल दुर्गापुर रांची नेक्स्ट क्यों संस्थाटी ग्रामांचल स्वायत्त शासन सहित संपृक्त विज्ञापित अंचल परिषद पौर निगम जिला परिषद विधान परिषद जिला परिषद नेक्स्ट भारत संविधान संरक्षक भाव किए कार्य करती राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उच्चतम न्यायालय लोकसभा उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट लोकसभा रे गृहीत होइता गोटे बिल राज्यसभा रे अनुमोदित न हेले की पदक्षेप निया जाए बिलटी को लोकसभा रे पुनः आलोचना हुए संसदर मिलित अधिवेशन रे बिलटी उपस्थापन करा जाए राष्ट्रपति निकट को बिलटी पठा जाए उच्चतम न्यायालय मत लोड़ा जाए संसदर मिलित अधिवेशन रे बिलटी उपस्थापन करा जाए नेक्स्ट आउ अधिक समय इंग्रेज शासन प्रति अनुगत रहिबा मनुष्य और भगवान का विरोध में एक अपराध अटे यह किए कही बाल गंगाधर तिलक महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू नेक्स्ट क्यों घटनाटी गांधीजी आंदोलनात्मक कार्य सहित जड़ित नथिला चोरी चोरा घटना भेंडी बजार दंगा चंपारण सत्याग्रह धराशणा घटना नेक्स्ट श्रेणीगृह रे शिक्षादान करने निमंते व्यवहृत निम्नोक्त मानचित्र गुड़िक मध्य क्योंटी तथ्यभित्तक नुहे कृषि अंचल मानचित्र शिल्पांचल मानचित्र भूचाच मानचित्र जनसंख्या मानचित्र भूचाच मानचित्र नेक्स्ट क्यों सब विषय वस्तु परिवेश विज्ञान अंतर्गत विज्ञान भूगोल इतिहास और राजनीति विज्ञान भूगोल इतिहास और राजनीति विज्ञान नेक्स्ट क्योंटी प्राथमिक शिक्षा स्तर रे परिवेश अध्ययनर लक्ष्य नुहे परिवेश गुरुत्व प्रति सचेतन हेबा परिवेश संतुलन उपाय जानिबा प्राकृतिक संपदर बहुल व्यवहार मूल्यबोध भित्तिक जीवनशैली कौशल शिखिबा प्राकृतिक संपदर बहुल व्यवहार नेक्स्ट जड़े शिक्षार्थी निज गाँव रे थिबा
ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଜୀବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ସେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ? ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ସାକ୍ଷାତକାର। 1 ଓ 2, 1, 2 ଓ 3 ଠିକ୍। ସେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କଲେ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲେ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କଲେ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଆମେ ଦେଖିଲେ এটা ବିଜ୍ଞାନ, ଭୂଗୋଳ, ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ। এটা ବି ଦେଖିଲେ ଆମେ। ନେକ୍ସଟ 35 ନମ୍ବର, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରୂପେ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉଛି। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ? ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ। ନେକ୍ସଟ, ଏକ ପଦାର୍ଥର ଗଲନାଙ୍କ ଯାହା ତାହାର ତରଳାଙ୍କ ତାହା ଅଟେ। ଏକ ବିରଳ ଗ୍ୟାସର ଅଣୁ ଯାହା ତାହାର ପରମାଣୁ ତାହା ଅଟେ। ଏକ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଯାହା ତାହାର ଓଜନ ତାହା ଅଟେ। 1 ଓ 3 ଭୁଲ ଏବଂ 2 ଠିକ୍। 1 ଓ 3 ଭୁଲ ଏବଂ 2 ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତିର ରୂପାନ୍ତରଣ ହେଉଛି? ଫୁଟବଲକୁ କିକ୍ ମାରିବା ପାଇଁ ଖେଳାଳି ଜଣକ ହୁଇସିଲ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏୟାର ବନ୍ଧୁକର ଟ୍ରିଗର ଟିପିବା ପାଇଁ ହୁଇସିଲକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଟେବୁଲ ଘଣ୍ଟାଟିର ଆଲାର୍ମ ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଟେବୁଲ ଘଣ୍ଟାଟିର ଆଲାର୍ମ ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ବାୟୁ ଏକ ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଓ ତମ୍ବାର ଏଲୟ ଅଟେ। ଆମାଲଗାମ ଏକ ଏଲୟ ଅଟେ। 3 ଠିକ୍ ଏବଂ 1 ଓ 2 ଭୁଲ। ନେକ୍ସଟ, ଏକ ମୌଳିକର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସରେ Y ସଂଖ୍ୟକ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଏବଂ X ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରୋଟନ୍ ଅଛି। ଉକ୍ତ ମୌଳିକର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଯଥାକ୍ରମେ ହେଉଛି X + Y ଓ X। ନେକ୍ସଟ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ 60 କେଜି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଅତିକମ୍ରେ 1.5 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଇଁ ପାରନ୍ତି। ସେହି ଖେଳାଳି ଜଣକ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଅତି ବେଶୀରେ କେତେ ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଇଁ ପାରିବେ? 9 ମିଟର। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାମାଜିକ ପାଠ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା? 1968, 77, 86, 92। 1977। ନେକ୍ସଟ, ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ପରୀକ୍ଷଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରେ ଅନୁମାନ କରି ଉତ୍ତର ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ? ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବା, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା, ବହୁବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ। ବହୁବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ନେକ୍ସଟ, ବିଜ୍ଞାନରେ ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ? ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ, ପରୀକ୍ଷଣ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତାମତ, ଅନୁମାନ କରିବା। ପରୀକ୍ଷଣ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ। ନେକ୍ସଟ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଅଣୁ ସଂକେତ H2 କାହିଁକି? ଏହା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ? ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ, ବୋଧ ଭିତ୍ତିକ, ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ, କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ। ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ ସର୍ବନିମ୍ନ? ବାୟୁର ଉପକାରିତା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବାର 2ଟି କାରଣ ଲେଖ। ଉଦ୍ଭିଦ ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ତ୍ୟାଗ କରେ? ଖାଦ୍ୟ ଦୂଷିତ ହେବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ଲେଖ। ଉଦ୍ଭିଦ ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ତ୍ୟାଗ କରେ? ନେକ୍ସଟ,
କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତି ଥାଏ? ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଧାତୁସାର। ସ୍ନେହସାର। ନେକ୍ସଟ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଅଣୁ ସଂକେତ H2 କାହିଁକି? ଏହା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ? ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ, ବୋଧ ଭିତ୍ତିକ, ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ, କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ। ବୋଧ ଭିତ୍ତିକ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ ସର୍ବନିମ୍ନ? ବାୟୁର ଉପକାରିତା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବାର 2ଟି କାରଣ ଲେଖ। ଉଦ୍ଭିଦ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ତ୍ୟାଗ କରେ? ଖାଦ୍ୟ ଦୂଷିତ ହେବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ଲେଖ। ଉଦ୍ଭିଦ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ତ୍ୟାଗ କରେ? ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତି ଥାଏ? ସ୍ନେହସାର। ଏଇଟା କଲା ଆମେ। ନେକ୍ସଟ, ଚିଲିକା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଚିଡ଼ିଆଖାନା, ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଜୈବମଣ୍ଡଳ। ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ସେଞ୍ଚୁରୀ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ? ହାଡ଼ଫୁଟି, ବସନ୍ତ, ପୋଲିଓ, ହଇଜା। ହଇଜା। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ବୃହତ୍ ଅନ୍ତଃ ଅଙ୍ଗ? ପାକସ୍ଥଳୀ, ବୃକକ୍, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ଯକୃତ। ଯକୃତ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟିର ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଅଧିକ? ଅମ୍ଳଜାନ, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ଯବକ୍ଷାରଜାନ, କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍। କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍। ତ ଏହା ଥିଲା EVS ପେଡାଗୋଜି ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର କିଛି MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।